ایک ایسا شخص جس نے 4 دفعہ جاپان کی سب سے خطرناک جیلوں کو اسکیپ کیا اور ہر دفعہ اسے مختلف جیل میں بھیجا جاتا تھا جو اسپیشلی اس کے لیے تیار کی جاتی تھیں تاکہ یہ کسی بھی صورت وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ 1936 جاپان میں شیراتوری نامی قیدی کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ وہ کنفیس کرے کہ اس نے ایک مرڈر کیا ہے۔ اس قیدی کو سزائے موت دلوانے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے تھے اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب اس نے جیل سے بھاگنے کا سوچ لیا، لیکن اموری جیل سے بھاگنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ کئی مہینوں تک گارڈز کی ڈیوٹی اور روٹین کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے آبزرو کیا کہ گارڈز کی ڈیوٹی چینج ہونے میں 15 منٹ کا گیپ ہوتا ہے۔ ایک شام اس نے اپنے کام کو انجام دینے کا سوچ لیا۔ شام کے 5 بجے جب گارڈز کی ڈیوٹی چینج ہوئی تو 15 منٹ کے گیپ میں اس نے ایک لوہے کی تار سے اپنی جیل کا لاک اوپن کر لیا۔ یہ لوہے کی تار اس نے نہاتے وقت باتھ روم کی ایک بالٹی سے چرائی تھی۔ سخت سردی اور ٹینشن کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چند منٹوں کی سٹرگل کے بعد آخر کار اس نے ڈور کو ان لاک کر لیا۔ ابھی تک وہ جیل سے بھاگا نہیں تھا کیونکہ اموری جیل کے اور بھی بہت سے دروازے تھے جو ان لاک کرنا ابھی باقی تھے۔ اس سے پہلے کہ گارڈز واپس آتے اس نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر سیکورٹی ڈورز کو بھی ان لاک کر لیا۔ شیراتوری لکی تھا کہ وہ جیل سے اب نکل چکا تھا، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی بھی جیل کی حدود میں تھا۔ اگر اس کے بھاگنے کی بھنک کسی بھی وقت لگ جاتی تو سیکورٹی الارم بج جاتے اور وہ پکڑا جاتا۔ 5:45 پر جب گارڈز پہنچے تو انہوں نے جیل میں دیکھا کہ شیراتوری تو اپنی جگہ پر سو رہا تھا۔ انہیں تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا۔ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر شیراتوری نہیں بلکہ لکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو ارینج کر کے چادر سے ڈھکے ہوئے تھے تاکہ وہ اس سے گارڈز کو دھوکہ دے سکے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اب شیراتوری تو جیل سے بھاگ چکا تھا، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ بھاگنے کے بعد شیراتوری نے ہاسپٹل سے کچھ سپلائز کو چوری کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن بعد وہ پھر سے پکڑا گیا۔ جیل سے بھاگنے کی وجہ سے اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ اب وہ اپنی فیملی سے کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ 6 سال بعد 1942 میں جب دوسری جنگ عظیم چل ہی رہی تھی تو شیراتوری کو پتا چلا کہ اسے اکیتا نامی جیل میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر قیدیوں کو اموری جیل سے بھی زیادہ برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اب گارڈز کو شیراتوری کے پچھلے فرار ہونے کا واقعہ تو پتا تھا اور وہ اسے ایک سبق سکھانا چاہتے تھے تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ روز کی مار پیٹ کے ساتھ ساتھ اس سے سخت لیبر کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ سارا دن سخت مزدوری کے بعد کنکریٹ سے بنے فرش پر سونا پڑتا تھا اور سردیوں میں بنا بستر کے سونا پڑتا۔ شیراتوری کو کچھ عرصے کے لیے ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر انسان لیٹ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی کہ دن کے وقت بس تھوڑی سی روشنی ہی اندر آ سکے۔ اس کوٹھری کی دیواروں کو کوپر شیٹ سے اتنا سموتھ بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی پریزنر اسے کبھی بھی گرپ نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا جاتا تھا تاکہ بھاگنے کا کوئی چانس ہی نہ بنے۔ 15 جون کی رات طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اسی دوران شیراتوری کی کوٹھری میں ایک گارڈ نے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اس کوٹھری میں صرف ایک ہتھکڑی موجود تھی اور شیراتوری وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس کوٹھری سے کیسے فرار ہوا۔ دراصل شیراتوری ہتھکڑی کھولنے کا ماسٹر تھا۔ جب کبھی اسے لمبے عرصے کے لیے کوٹھری میں رکھا جاتا تھا تو وہ ہتھکڑی کھول کر وہاں سے بھاگنے کے طریقے تلاش کرتا تھا۔ وہ چھپکلی کی طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کرتا اور کوپر سے بنی دیوار کے اوپر چڑھ جاتا اور پھر اوپر بنی ہوئی ونڈو تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کھڑکی تو لکڑی کے فریم سے بنی ہوئی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ رہی تھی۔ ہر رات گارڈ کے جانے کے بعد وہ دیوار پر چڑھتا اور ووڈن فریم کو لوز کرنے کی کوشش کرتا اور پھر واپس ہتھکڑی لگا کر بیٹھ جاتا تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں شک نہ ہو۔ اور کچھ مہینوں بعد جب فریم کمپلیٹلی لوز ہو گیا تو اب باری تھی اس کے بھاگنے کی۔
15 जून की रात तूफानी बारिश होने की वजह से उसने इसी रात को चूज किया ताकि किसी भी गार्ड को पैर के कदमों की आवाज ना जा सके, और यही टाइम था कि वो भागने में कामयाब हो गया। जेल से फरार होने के बाद वो एक कोबायाशी नामी पुलिस ऑफिसर के घर गया। ये वाहिद पुलिस ऑफिसर था जो जेल में शिरातोरी से प्यार से पेश आता और इसका हाल चाल पूछता था। शिरातोरी के जेल से भागने की वजह सिर्फ वहाँ का टॉर्चर था। शिरातोरी को इस पुलिस ऑफिसर पर पूरा यकीन था और यही वजह थी कि उसने पुलिस ऑफिसर से एक फेवर मांगा। वो इस करप्ट और जालिम पुलिस पर मुकदमा चलाना चाहता था। हुआ यूं कि शिरातोरी टॉयलेट गया और इतने में ही कोबायाशी ने पुलिस को कॉल कर दी और शिरातोरी को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इस बार शिरातोरी की सजा को और भी बढ़ा दिया गया। इसे अबाशिरी प्रिजन में रखा गया। इस विंटर हेल से आज तक कोई कैदी नहीं भाग सका। साल 1943 में अबाशिरी की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी क्योंकि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम था। यहाँ पर भी शिरातोरी को बहुत टॉर्चर किया गया। इसी वजह से उसने इरादा किया कि वो इस जेल से भी फरार होकर रहेगा, लेकिन इस बार अबाशिरी प्रिजन से भागना बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि इस बार जेल को शिरातोरी की एबिलिटीज को भांपकर फिर बनाया गया था। पूरी जेल को स्टील से बनाया गया था और दरवाजे पर इतनी छोटी विंडो थी कि इंसानी जिस्म का गुजरना नामुमकिन था। सॉलिड आयरन से बनी बेड़ियों से इसके हाथों को पिछली तरफ बांध दिया गया और पैर की बेड़ियों जिसके साथ खड़े रहना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि एक एक बेड़ी का वजन 20 किलोग्राम था। इन बेड़ियों में किसी भी किस्म का की होल नहीं था कि इसे किसी भी तरह खोला जा सके। इसे खोलने का सिर्फ एक तरीका था कि किसी मेटल वर्क स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए जो कि 3-4 हफ्तों के बाद आते और फिर इन मेटल कफ्स को उतारे, जिसे उतारने में भी 2 घंटे लग जाते थे। इसके बाद शिरातोरी को नहाने का मौका मिलता। सिर्फ यही वक्त होता था कि शिरातोरी आजाद फिरता और इस टाइम भी उसके हाथ और पांव के जख्म उसे तकलीफ देते थे। शिरातोरी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। आने वाली सर्दियां मजीद सख्त थीं और गार्ड्स भी उसे बहुत टॉर्चर करते थे, यहाँ तक कि उसके खाने के पोर्शन को भी आधा कर दिया गया। इन बेड़ियों के साथ उठना बैठना और इवन सोना भी अपने आप में तकलीफ था। अब शिरातोरी ने इस जेल से भागने का इरादा किया। अगस्त की एक रात जब एक सिक्योरिटी गार्ड अपने ऑफिस में पेपर वर्क मुकम्मल कर रहा था, उसने एक आवाज सुनी। उसने सोचा कि सारे प्रिजनर्स को एक दफा चेक कर लिया जाए। जब उसने शिरातोरी की प्रिजन को चेक किया तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि 20 किलो की बेड़ियां जिसे उतारने में भी 2 घंटे रिक्वायर हैं, वही साइड पर पड़ी थीं, लेकिन शिरातोरी वहां मौजूद नहीं था। इस एस्केप प्लान को सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। शिरातोरी ने यहाँ से भागने की तैयारी 6 माह पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन एक चीज थी, वो था टाइम और सब्र। उसे रोजाना खाने में सूप मिलता था। वो रोजाना के सूप में से थोड़ा हिस्सा बचा लिया करता और उसे विंडो और बेड़ियों पर गिरा देता। रोजाना ऐसा करने से सूप में मौजूद साल्ट ने आयरन को रस्ट करना शुरू कर दिया और 5 महीनों बाद वो मुकम्मल लूज हो गई। लेकिन अभी भी वो जेल से भाग नहीं सकता था। वजह थी वो छोटी विंडो। इस छोटी विंडो से गुजरने के लिए उसने अपनी बॉडी के जॉइंट्स को डिसलोकेट किया और विंडो से अपनी बॉडी को गुजारने में कामयाब हो गया। गार्ड्स को लगता था कि बर्फ के पहाड़ों में बर्फानी रीछ होते हैं, अगर यहाँ से भाग भी गया तो उन रीछ से नहीं बच पाएगा। शिरातोरी ने बर्फ के पहाड़ों में एक कार को ढूंढा और वहीं पर रहने लग गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद उसे मालूम हुआ कि एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया गया था। वो बहुत परेशान हुआ और अपनी फैमिली को देखने के लिए 50 दिन लगातार सफर किया और सपोरो सिटी पहुंच गया। यहाँ भूख से बेहाल होकर उसने एक खेत से टमाटर तोड़ लिया, लेकिन खेत के मालिक ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी लड़ाई के दौरान शिरातोरी के हाथों उसका मर्डर हो गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश किए बगैर उसे जेल में डाल दिया। 3 बार फरार होने और एक कत्ल के जुर्म में उसे सजाए मौत सुना दी गई। कैद के बाद साल 1947 में उसे सजाए मौत के लिए भेजा गया। इस दफा की जेल अबाशिरी जेल से भी ज्यादा तंग और अनब्रेकेबल थी। विंडो में से स्कल तक को निकालने की जगह न थी क्योंकि अब वो स्कल को तो डिसलोकेट नहीं कर सकता था। शिरातोरी पर 24 घंटे नजर रखने के लिए 6 गार्ड्स की ड्यूटी लगी।
एक सुबह गार्ड्स उसे जेल के डिसिप्लिन समझाने के लिए अंदर आए तो देखते हैं कि शिरातोरी तो अपनी जगह पर नहीं है और हर बार की तरह वो इस दफा भी भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस दफा किसी विंडो को नहीं बल्कि जमीनी रास्ते को खोदकर फरार हुआ, क्योंकि सब गार्ड्स का शक और मेन फोकस खिड़की, रूफ्स और सीलिंग था और इस तरह वो चौथी बार जेल से फरार हो गया। साल 1948 की एक शाम को शिरातोरी थका हारा एक पार्क के बेंच पर बैठा हुआ था, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो रहा था और अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। इसी दौरान एक पुलिसमैन उसके पास आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लग गया। शिरातोरी वहां से भागने ही लगा था कि उसे पुलिस ऑफिसर ने एक सिगरेट ऑफर की। उसने सिगरेट को ले लिया और पीने लग गया। उसकी आंखें इस हमदर्दी की वजह से भर आईं। उसने अगले ही लम्हे पुलिस ऑफिसर पर भरोसा न करने की कसम को तोड़ दिया और खुद सरेंडर करवा दिया। कोर्ट में शिरातोरी के हक में सबूत पेश किए गए कि हर बार फरार होते हुए उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जो मर्डर उसके हाथों हुआ है वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए शिरातोरी की सजा को कम किया गया और उसे एक गर्म इलाके की जेल में रखा गया। शिरातोरी ने इस सजा को एक्सेप्ट किया और वहां के गार्ड्स का बिहेवियर भी उसके साथ अच्छा था। 14 साल की सजा के बाद साल 1961 में अब वो एक आज़ाद इंसान था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ ना मिल सका, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली में अकेला ऐसा शख्स था जो जिंदा था। नाजरीन, अगर आप देखना चाहते हैं कि 3 लोग लाइट हाउस में कैसे गायब हो गए जिनका आज तक कुछ भी अता पता ना चल सका और वो 123 सालों से दुनिया के सामने एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं एक आने वाली हैरत अंगेज वीडियो में।